बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासिता की अहदीस मुबारका में आता है कि जब कोई मुसलमान इस दुनिया से दारे बका की तरफ कूच करता है तो उसकी पहली मंजिल उसकी कब्र है, और जैसे ही मुसलमान उसको कब्र में दफना कर वापस पलटते हैं तो उस कब्र वाले से फरिश्ते सवालात करने के लिए उसकी कब्र में आते हैं। अब अहदीस मुबारका में कब्र में पूछे जाने वाले सवालों के मुतालिक मुख्तलिफ अहदीस आई हैं। बाज़ कुतुब हदीस में ये अहदीस आई हैं कि कब्र में 3 सवाल होंगे, और बाज़ अहदीस मुबारका में बल्कि कसरत के साथ ये अहदीस आई हैं कि कब्र में सिर्फ 1 सवाल होगा। अब जब हम दोनों अहदीस मुबारका को देखते हैं तो बाज़ ज़हनों में कन्फ्यूजन पैदा होती है कि जब 3 सवालों वाली हदीस मौजूद है तो फिर 1 सवाल वाली हदीस का क्या मतलब है। अइम्मा हदीस जब इस तरह की अहदीस मुबारका को देखते हैं तो हदीस का एक कायदा और कानून है कि वो उन अहदीस की तत्बीक करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको वो अहदीस मुबारका ही सुनाता हूं जिसमें फरमाया गया कि जब कोई मुसलमान कब्र में पहुंचता है तो उससे 3 सवाल किए जाते हैं। अब इस हदीस मुबारका के इख्तिताम पर उस हदीस मुबारका की हकीकत का भी पता चलेगा जिसमें फरमाया गया कि कब्र में सिर्फ 1 सवाल होता है। उस हदीस पाक की हिकमत और हकीकत क्या है। कब्र में जब कोई मुसलमान पहुंचता है तो पहला सवाल होता है मन रब्बो का, ए कब्र में आने वाले बता तेरा रब कौन है। अब जो जानता है वो कहता है अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। और जिसकी जिंदगी गफलत में गुजरी हो, गुनाहों में बसर हुई हो, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहा हो, तो वो कहता है ला अदरी, मैं नहीं जानता। पहला सवाल हो गया। अभी फैसला नहीं हुआ कब्र में इस जवाब के बाद, अगर वो रब के बारे में सवाल का जवाब देता है तब भी, अगर नहीं देता तब भी, अभी फैसला नहीं हुआ कि इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दो या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दो। दूसरा सवाल होता है मा दीनु का, ऐ कब्र में आने वाले बता तेरा दीन क्या है। अब जो जानता है वो कहता है दीनी अल इस्लाम, कि मेरा दीन इस्लाम है। और जो दुनिया में दीन इस्लाम की तालीमात से गाफिल रहा, दीन इस्लाम से दूर रहा, तो उसकी जुबान पर जारी होता है ला अदरी, मैं नहीं जानता कि मेरा दीन क्या है। ये दूसरा सवाल भी हो गया, मगर अभी तक फैसला नहीं हुआ कि इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाना है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बनाना है। अब तीसरा सवाल करने से पहले फरिश्ते उसे बताते हैं कि अब इस सवाल के जवाब पर यह फैसला होगा कि आया तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाया जाए या जहन्नम का गड़ा बनाया जाए। अब पहले दोनों सवालों का जवाब जब उस कब्र वाले ने दिया तो उसे कोई इशारा नहीं मिला कि मैंने जवाब क्या देना है। मगर तीसरा सवाल करने से पहले बंदाए मुसलमान और बंदाए मोमिन की कब्र में ताजदारे कायनात की जलवागरी होती है और आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी होती है, और यकदम बंदाए गुनाहगार की कब्र जो उसके गुनाहों और नाफरमानियों के सबब स्याह थी, वो आका अलैहिस्सलाम की आमद के नूर से और ताजदारे कायनात के चिर वद्दुहा के नूर से उसकी कब्र जगमगा उठती है। और फरिश्ते आका अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके पूछते हैं मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ कब्र में आने वाले बता इस हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़ा कुंता तकूल, तू क्या कहा करता था।
تیرا عقیدہ کیا تھا، تیرا نظریہ کیا تھا، تیری سوچ کیا تھی۔ اب اگر وہ حضور کی محبت میں جس نے زندگی گزاری ہوگی، آقا کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، تاجدار کائنات کی معرفت نصیب ہوگی، اور جسے تاجدار کائنات کا عشق ملا ہوگا اس کی زبان پر جاری ہو جائے گا ھذا محمد رسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں دنیا میں ان پر درود و سلام پڑھتا تھا، میں ان کی نعت پڑھتا تھا، میں ان کی یاد میں مست اور الست رہتا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ چند گھڑیاں پہلے دنیا میں جن کا نام لے کر زندہ رہتا تھا، اب چند گھڑیوں کے بعد قبر میں پہنچ کر میں ان کی پہچان کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ تو حضرین محترم، جب وہ قبر والا حضور کو پہچان لے گا تو فرشتے اس کی قبر سے کھڑکی کھول لیں گے، اسے جنت کا نظارہ کروایا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ اگر تو اس رسول اور نبی کو نہ پہچانتا تو تیری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا۔ اب چونکہ تو نے اللہ کے رسول کو پہچان لیا ہے تو ان کی پہچان کے وسیلے سے اور ان کی پہچان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے تیری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، انسان کی قبر کی پہلی کامیابی، اس کا دار و مدار وہ آقا علیہ السلام کی پہچان پر ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں ہمیں حضور کی پہچان نصیب ہو جائے اور آقا علیہ السلام کی معرفت نصیب ہو جائے اور ہماری قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں اور اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، تو پھر لوگوں دنیا میں حضور سے اپنی معرفت پختہ کر لو، حضور سے اپنے تعلق کو پختہ کر لو۔ جو جتنا حضور سے تعلق کو پختہ کرے گا اسے اتنا ہی زیادہ آقا علیہ السلام کی قبر میں معرفت نصیب ہوگی۔ تو دوستو پتہ چلا کہ وہ جو 3 سوالوں والی حدیث ہے اور وہ جو 1 سوال والی حدیث ہے، اس میں راز کیا ہے؟ انسان کی بخشش کا دار و مدار اس آخری سوال پر ہے، اور وہ سوال حضور کی ذات کے متعلق ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ قبر میں 1 سوال کے متعلق جو حدیث آئی ہے وہ بھی حق ہے، اور 3 سوالوں والی حدیث بھی حق ہے، مگر انسان کی بخشش کا دار و مدار اس 1 سوال کے جواب پر ہے، اور وہ سوال تاجدار کائنات کی معرفت اور حضور کی پہچان کے متعلق ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں آقا علیہ السلام کی پہچان اور معرفت نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے قبر میں آقا علیہ السلام کی پہچان اور معرفت نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔